Detroit, kota yang indah di Michigan, Amerika Serikat. Detroit merupakan rumah bagi industri otomotif dunia. 3 pabrik besar seperti General Motors, Chrysler, dan Ford lahir dan tumbuh besar di kota ini. Tak hanya itu, Detroit juga menjadi kantong terbesar populasi Muslim di Amerika. Umat Islam tumbuh sangat pesat di sini. Pemeluk Islam sekitar 1% dari total populasi. Secara keseluruhan, ada sekitar 3,3 juta warga Muslim di Amerika dan terbesar ada di Detroit. Islam dibawa oleh imigran Libanon dan negara Muslim Timur Tengah lainnya. Meski citra Islam kerap tercoreng, buktinya jumlah warga yang hijrah ke Islam justru meningkat. Islamofobia dan pemberitaan media yang menyudutkan Islam justru memicu banyak orang untuk mencari tahu dan mempelajari Islam. Umat Muslim sebagai minoritas tidak pernah merasa sebagai warga kelas 2. Mereka tetap melebur dan berbaur dengan baik. Untuk mengetahui lebih jauh kehidupan Muslim di Detroit, saya bertemu dengan salah seorang tokoh Muslim muda, Halim Naim. Kami berbincang-bincang di tepi Danau Lincoln. Danau ini benar-benar dijaga keasrian lingkungannya. Udara yang segar sehingga warga banyak menggunakannya untuk tempat berolahraga atau sekadar berkeliling berjalan kaki. Halim Naim berprofesi sebagai psikiatri atau ahli kejiwaan. Pria 34 tahun ini lahir dan besar di Amerika. Ia paham betul tantangan menjadi seorang Muslim di negara Paman Sam ini. And then what the biggest problem appears many times in Muslim life in United States? The biggest problem right now, in all honesty, is that we have not come to deal with our racism and discrimination history that has actually been in this country towards many different groups of people. And right now, how it is manifesting is there's still a very strong anti-black sentiment and discrimination, but now it has morphed into Islamophobia. Di kota Detroit, Halim Naim adalah intelektual Muslim yang cukup berpengaruh. Latar belakangnya sebagai ahli kejiwaan sangat membantu mengubah pandangan negatif orang lain terhadap Islam. How do you overcome, give the solution, especially with your background? The biggest thing is education. The biggest thing is education. A lot of people, fear comes, we know in mental health and psychology, fear comes from something that you don't know. So if we turn the lights off now, there's a level of anxiety that kind of rises up because we don't know what's going to happen. I don't see something. I don't know this person's motive or behavior. So the biggest thing is making sure that there's education, there's conversation, there's real life human contact. Di kota yang sempat dijuluki sebagai kota hantu ini, saya juga berkunjung ke masjid dan Islamic Center. Beragam kegiatan dilakukan di sini sebagai upaya memakmurkan masjid. You know, it's a very active community here. Every day, every morning at Fajr, the Imam teaches a class. Every Monday and Thursdays, we have a iftar for anybody in the community who wants to come out. Every Thursday, there's a sisters class. Every Friday, the Imam has a class, and then on the weekend, there's children's classes and classes for adults. And there's a soup kitchen where the community people from around the neighborhood who are in need of food come and they eat. That's every Saturday. So there's a lot of stuff going on. Masjid juga terbuka bagi siapapun. Baik Muslim maupun non-Muslim boleh datang ke tempat ini untuk mencari ilmu, bersilaturahmi sesama warga. Orang-orang datang dari berbagai wilayah, tak pandang kelas, asal atau warna kulit. Itulah mengapa Islam berkembang cukup pesat di sini. Oh, yes, I would say it's rising. You know, generally I'd say in a month's time, on Fridays, probably maybe 2 Fridays out of the month, we have
people who come to become new Muslim, who take their shahada there. So we are always constantly getting new Muslims, people becoming Muslim here, and so it's constantly growing. I mean, just because of the things in the media and everything, there's a lot of stereotypes about Muslims. There's a lot of, I mean, I'm sure there's a lot of misunderstandings or people getting wrong misinformed ideas about Muslims and what they're about. And, you know, as Muslims and here at the Muslim Center, part of what we do is just try to be the best Muslims we can be. We're not necessarily going out to just try to show people that we're not what you heard of on TV. We're just going to show that we're going to be what we're supposed to be and then show them. Like I said, on Saturdays, every Saturday they open up the masjid, and people from the community who, not from the Muslim community, but from the neighborhood, will come and eat. They'll get an opportunity to see what the Muslims are about. Ya, Allah memang menyerukan untuk selalu berbuat kebaikan. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam berkembang di Detroit juga melalui jalur pernikahan. Banyak yang melalui pernikahan akhirnya memutuskan berpindah memeluk Islam. Tapi tidak dengan pasangan Siti Zulaikha dan Abdul Khalid. Siti berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dipertemukan dengan pasangan hidupnya, seorang pria asal Detroit, Amerika Serikat yang sudah lama menjadi mualaf. Sebelumnya, Abdul Malik merupakan pemeluk Kristen. Awal ketertarikannya terhadap Islam justru berawal dari rasa penasarannya terhadap kisah Isa dan Maryam. I had some questions about the deity of Isa and Maryam that they were saying, and I had some doubts about that. And once I explored the religion of Islam, then that answered my questions about what his mission really was. Okay. Yes. Okay. So once I started reading the Quran and studying the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that's when I decided to convert. That was about 24 years ago. Beruntung, tekadnya memeluk Islam tak menemui kendala berarti. No, it wasn't difficult. My family was supportive. My mother was supportive. Okay. Yes. I was, like I said, I was in the military for 8 years, so I was gone from home. And once I came back home, I said, hey, my mother saw a Quran on my table. And then she said, I had no problem with that. She was like, okay, that's fine. Semakin hari, Abdul Malik semakin bahagia dan bangga menjadi Muslim. Untuk menjaga keyakinannya tetap dalam jiwa, dia menegakkan ibadah sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Kisah cinta Abdul Malik dan Siti Zulaikha terbilang unik. Mereka berkenalan lewat dunia maya sekitar tahun 2011. Abdul Malik langsung mengutarakan keinginannya menikahi Siti yang saat itu telah berusia 40 tahun. Meski belum pernah bertatap muka, Siti yakin Abdul Malik bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Yang bikin ibu merasa saya yakin dengan beliau? Pertama karena jujur. Kemudian ketika saya tanya tentang hubungannya dia dengan ibunya, bagi saya, laki-laki yang hubungan dengan ibunya baik, insya Allah akan memperlakukan perempuan lain selain ibunya dengan baik juga. Jadi itu pegangan saya. Kemudian setelah konsultasi bersama gitu ya dengan kakak saya juga, di mana pandangan mereka tentang dia, mereka percaya sama dia. Insya Allah waktu itu ya proses ada proses akhirnya oke. Mereka pun menikah di kampung halaman Siti di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai menikah, Abdul langsung memboyong sang istri ke Amerika.
5 tahun sudah usia pernikahan keduanya. Semua berjalan bahagia meski berbeda latar belakang budaya. Cultural shock itu tetap ada, tetapi tidak mungkin sebagian orang yang belum pernah itu beda gitu kan tingkatannya. Alhamdulillah kami intinya satu, Islam. Jadi culture itu minggir dulu karena kita berpegang pada Islam. Tapi ada Bu, soal culture shock itu ada. Problemnya seperti apa sih Bu? Nggak besar selama ini alhamdulillah. Kita saling saling mengerti bahwa kembali ke tujuan semula kenapa kita menikah. Culture shock sedikit-sedikit kecil-kecil adalah biasa rumah tangga macam dia orangnya terus terang. Kadang-kadang saya nggak bisa terus terang seperti itu gitu. Dia mah pak saya gimana sih gitu, kok kamu begitu gitu. Ya inilah saya, jadi saya juga harus belajar. Inilah suami saya, jadi saya harus belajar tentang dia, tentang culture-nya dia, tentang latar belakangnya dia, karakternya dia gitu. Dia sih take it easy, everything with me is easy, right honey? Adaptasi dengan suami dan lingkungan terus berlangsung, termasuk belajar beradaptasi menjalankan puasa di bulan Ramadan. Di musim panas, berpuasa di Amerika sekitar 18 jam. Rumah pasangan Siti dan Abdul Malik bagaikan magnet tempat berkumpul untuk saudara seiman dan sekampung halaman. Kebetulan saat saya berkunjung, banyak keluarga Indonesia yang sudah berasimilasi ini silaturahmi bersama, bertukar cerita dan pengalaman. Ajang kumpul-kumpul seperti ini juga menjadi momen menikmati makanan khas Indonesia, pelepas rindu tanah air. Banyak di antaranya yang menjadi warga Amerika dari jalur pernikahan, seperti pasangan Erna dan suaminya Keith. Sama seperti Siti dan Abdul Malik, perkenalan keduanya pun melalui dunia maya. Sebelum menikah, Keith bukanlah seorang muslim. Keinginannya menikahi Erna lah yang menjadi awal ketertarikannya akan Islam. Yes, I had been raised Baptist, and we kind of fell away from the Baptist religion for a long time during my teens growing up, for different reasons. But I was really no particular religion as an adult, and then I met Erna, and she said, well, we can't get married because you're not Muslim, and I started doing more research on Islam. And my cousin at the time was a converted Muslim, and she provided immense amount of knowledge for me of what I need to do, what I can expect, what is my role as a husband. Ya, jika sebuah ikatan pernikahan semata-mata diniatkan ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Halo. Di Detroit, saya juga bersilaturahmi dengan Imam Hanafi, warga Indonesia yang bekerja di bidang perusahaan komputer IBM. Imam Hanafi dikirim lewat program beasiswa BPPT di tahun 1992. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas New Haven, ia melanjutkan magang di perusahaan IBM. Pergi dan tinggal merantau jauh dari tanah air, dirasakan bukanlah hal mudah. Sejarahnya memang penuh liku-liku. Pasti Pak itu. But mostly it's more it's hard time, you know. Mostly I went through a lot of difficult time, you know. But alhamdulillah Allah is give a lot of blessings. So sampai sekarang alhamdulillah kita survive. Culture friction alhamdulillah tidak ada. Dari segi knowledge perspektif tidak ada tantangan. Alhamdulillah. Jadi apa, well, Pak? tantangan is there, but it's not blocking. You know. Because the nature, the corporate of America is really open to everybody who has a talent. So if you have a talent, the door is open.
Di IBM, ia berjumpa pujaan hati yang kemudian menjadi istrinya hingga saat ini. Tahun 1994, mereka menikah dan kini sudah dianugerahi 4 orang anak. Hidup di negara besar dan minoritas muslim seperti Amerika, tantangan mendidik anak sesuai kaidah Islam sungguhlah tidak ringan. Salah satu the greatest challenge that we've learned membesarkan anak di lingkungan secara Islamic environment. Yeah. Kebetulan di Amerika waktu tahun 92, tahun 94, 97 memang tidak banyak muslim. So kitalah yang memulai. Makanya kita start waktu anak tertua saya masuk public school, finishing the 2nd grade, saya tarik untuk memulai homeschool. Seperti apa sih yang dikhawatirkan? Mungkin Ibu bisa cerita. Something like salat, makanan, ya, terus celebration. We have to kasih tahu every time itu ke teachernya, oh we have to do this, we can't do that. Just remind them that we can't do this and we can't do that, and then they will understand. Some teacher they can't accept that at the same time. But alhamdulillah that time they okay. But the problem is when they are, we start to tell them about Friday prayer. Friday prayer. This is because there are not so many Muslims, but we care about that. We want to do something. We want to at least, tell them that this is Friday. It should be start from the youngest. Yes. Jadi setiap hari Jumat kita tuh, saya pulang duluan, saya tarik anak untuk Jumatan. Jadi mampir ke rumah, saya tarik anak, minta permisi. Pandangan negatif terhadap Islam terlebih melalui pemberitaan media sedikit banyak mempengaruhi kehidupan di lingkungan sekitar. Yang selalu Hanafi percaya, kebaikan yang kita lakukan, maka akan kembali berbuah kebaikan. Dan tentu saja selalu berbaik sangka terhadap Allah Sang Maha Pencipta. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat.